नमस्कार। निर्वाचन 2024 आउ एक नुआ अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु ज्योत्स्ना। दर्शक बंधु, आपण माने जेते बेले कोनोसी जिल्ला, कोनोसी राज्य, कोनोसी देश विदेश रो खबर जानिबा पई चेष्टा करंती, सेते बेले आपण खबर कागज किंबा पत्र पत्रिका किंबा टीवी माध्यम रो आपण खबर पाई पारंती। किंतु से खबर को जे आपण को निकट रे पहुंचाई थांती बा या पछरे जे मुख्य भूमिका ग्रहण करि थांती से हेउछंती सांबादिक। जेउ सांबादिक माने आपण को पाखरे प्रत्येकटी खबर को, प्रत्येकटी घटना को निर्भुल भाबरे, सठिक भाबरे आपण को निकट रे पहुंचाई थांते। तेबे आमे जदि वर्तमान सांप्रतिक समय कथा आलोचना करबा, तेबे वर्तमान समय रे सोशल मीडिया जे भली भाबरे तार प्रभाव विस्तार करिछि, सेति पई आपण माने आपण को हाथ पाहांतारे समस्त खबर पाई पारुछुंते। किंतु 20-25 वर्ष पूर्व कथा जदि आमे कहबा, तेबे सेते बेले आमे खबर कागज किंबा रेडियो उपरे निर्भर करूथिले। आ से समयर सांबादिक माने मध्य सठिक, निर्भुल, सत खबर परिवेषण करूथिले। तेबे दर्शक बंधु, आज आम सहित सेही भली जणे व्यक्ति विशेष अछंती जे कि दीर्घ 32 वर्ष धरि बालेश्वर सहर रे वरिष्ठ सांबादिक भावरे से सांबादिकता करुछुते। केवल सांबादिक नुह, से अनेक गुणर अधिकारी मध्य। तेबे मु तांको परिचय दबा पूर्वरु चलंतु सीधा सड़क तांको सहित कथा एवं तांको को परिचय देले से संतुष्टि लाभ करंती एवं लोके तांको जानंती, तांको मुहरु सुनिबा। नाना नमस्कार। नमस्कार। आपण को हम कार्यक्रम को स्वागत। मु स्वागत करूछी। मु प्रथमे ओडिसा लब्ध प्रतिष्ठित सारा विश्वर महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणिपात करिकी आज वक्तव्य आरंभ करूची। प्रथमे मु श्यामा बाबू को हार्दिक अभिनंदन जनाऊची। श्यामा बाबू को परे एठिकार जे घर जे मालिक सुरेंद्र बाबू तांको मध्य मु सम्मान जनाऊची। तो संगे संगे आजिकल जो मास चैनल जो टीम जो माने कोऑर्डिनेट करिकी कार्यक्रम को लोकलोचन आदृत करूचंती, यार प्रभाव जे पड़िबो सेमानकु मध्य मु साधुवाद जनाऊची। आपण जो प्रश्न पचारिबे मु तार उत्तर निश्चित भावरे नाना प्रथम प्रश्न तो नुह, आपण को कथा माध्यम रे पचारिया पे चाहिबी आपण को परिचय देले आपण संतुष्टि लाभ करिवे। काहे कि ना आपण एका धारा रे जणे समाज सेवी, जणे कविराज, जणे कलाकार आ जणे सांबादिक मध्य। लोके आपण को कोन भावरे जानंती बा आपण को परिचय रे संतुष्टि लाभ करंती? परिचय मोर अनेक किछि अछि, किंतु अनेक किछि भितरु गोटिए परिचय मोर सबुठारो बड़ से होछि नना। बालेश्वर जिलापालंकर सरकारी दफ्तर कार्यालय सम्मुख रे जो बरगछ सेठी मु बसे सबुदिने, सेटा ही होछि मोर परिचय। नना आसी नांती एई जो कथा तार गोटे उदाहरण स्वरूप मु आपनको देमी एवं जानिबे विभिन्न अंचल बहु लोक निजर समस्या नहीं कि आसंती जिलापालंक निकट। से माने मते पचारंती जिलापाल आज अछंती कि नाहंती एवं सेमानकर समस्या कथा कोन काहाकू कोठी अभियोग पत्र देले कार्यकारी हबो, ए सब विषय मु सेठी बसी जाने एवं एई सब विषय रे सेमानकू मु सहाय्य सहयोग करे। सहाय्य सहयोग करिवा फल रे जिलापाल अनेक समय रे सेमानकू सहाय्य करिसंती, करिनांती बोली नुहे। आ सेमाने मध्य जो गरीब गुरबा लोक सब विभिन्न जिल्लार 12टा ब्लॉक हमरो 12टा ब्लॉक रु आसंती विभिन्न अंचल रु सेमाने मध्य सहाय्य पाइसंती जिला प्रशासन पक्षरु। तेबे नाना निश्चित भाव में आपण को बालेश्वर वासी कथा भी जदि आमे कहबा, तेबे वरिष्ठ सांबादिक देवव्रत पाणिग्राही अधिक नना भाव में आपण को जानी चंती। तेबे नना वर्तमान जदि आमे कहबा देश रे निर्वाचनी पर्व चलीची, निर्वाचनी माहौल रहिची, आपण निर्वाचनी माहौल संपर्क रे वर्तमान निर्वाचनी रो हालचाल कोन रहिची कहबे एवं आपण को समय रे जो निर्वाचन थिला एवं वर्तमान समय रो निर्वाचन मध्य रे कोन फरक देखुचंते? मु आपण को कहि रखे जोस्ना मैडम, आपण गोटे भलो प्रश्न पचारचंती। आपण जानिथिबे आज को 25-30 वर्ष तळे जेतेबेले माध्यमिक शिक्षा परिषद रो बोर्ड परीक्षा दउथले पिला, सेतेबेले अपेक्षा करथले खबर कागज रे तांको नंबरटा आसीबो। सेतेबेले खबर कागज रे तांको नंबर आसुतला, ता पुनी मिलुतला, आमे पाउथले दिन 2 दिन परे। किंतु पर्यायक्रमे रेडियो चली गला आ अन्यान्य दूरवार्ता चली गला। पारांकर जो बंधा है मेसेज पठा जाउतला, सरकार पठाउतले गुरुत्वपूर्ण मेसेज, ये भी चली गलानी अछि किछिटा जगह रे कार्यकारी होउची। आउ ए जो निर्वाचन माहौल कथा कहउचंती, ये न कहबा भलो। सेतेबेले थिला
ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକ ଲଢୁଥିଲେ ଆଉ ଘରୁ ଲୋକ ଡାକି ଆଣିକି ତାକୁ ନେତା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଗାଁରେ ମିଟିଂ ବସୁଥିଲା ଗ୍ରାମ ସଭା ହଉଥିଲା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡା ହବ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦବା ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ସେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 50 ଜଣ ଦଳ 50ଟା ଦଳ 100 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଦ୍वेष ଆଉ ଈର୍ଷା ଏଇ ସବୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢିଛି ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ ଅର୍ଥ ଏତେ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ବାପ ଅଲଗା ପୁଅ ଅଲଗା 4ଟା 5ଟା ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା 8ଟା 10ଟା ଜାତୀୟ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସେ ଦଳ ସବୁ ଚିହ୍ନି ନେଇଗଲା ହେଇଯିବାରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବେଶୀ ପକେଟ କୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାଟମାରଣା ହଉଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ ହଉନି ଯିଏ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା ହେଇଛି ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଗତି ଦେଇକି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଂସଦରେ ହଉ ବା ବିଧାନସଭାରେ ବସିକି ନିୟମ କାନୁନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିୟମ କାନୁନରେ ଏତେ ଗଳାବାଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନେତା ଆସିବ ବା ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠାଯିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ କରିବ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟରେ କଥା କହୁଛି ଚାଲିଗଲାଣି ଆମର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାର୍ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଆସିଲା ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ଆମର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଆମର ସଦ୍ଭାବନା କକ୍ଷରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଲା 2 ଜଣ ବସିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସେଟା ମାଗୁର ମାଛ ଚାଷ ହବ କୋଠା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କରାଯାଇକି ମାଗୁର ମାଛ ଚାଷ ହବ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ କୁହାଗଲା ସବୁ କୁହାଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡକାଗଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋନ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ଇଆଡେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସୁଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ନ କହିବା ଭଲ କାରଣ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଫେର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଫେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଞ୍ଚରେ କଟି ଯାଉଛି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଉପୁଜୁଛି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କଣ ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଅର୍ଥ କେମିତି ରାତି ଅଧିଆ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହଉଛି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହଉଛି କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବିବେନି ସେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ତାର ସେ କିଛି କାମ ଭଲ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଲୋକ ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଟା ଭଲ ଅନ୍ତତଃ ରାତି ଅଧରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷରେ ନ ଶୋଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଲୋକଟା କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହଉ ଥାନାକୁ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ହଉ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ନେତା ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଇ ନେତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡିକି ତାକୁ କେମିତି ସିଏ ହାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କଳୁଷିତ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି বা রাজনীতি যেভাবে ভাবে তার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি আমি যদি পারিবারিক রাজনীতি কথা আলোচনা করা তেবে পরিবার জেজে বাপা জনে রাজনীতি ক্ষেত্রକୁ আসুলে তারপরে বাপা আসুলে তারপরে পুয়া আসুলে কিন্তু বর্তমান যেভাবে ভাবে ব্যয়বহুল নির্বাচনী খরচ চালিছি আর পারিবারিক যে রাজনীতি তা মধ্যে আপন কোন ফরক দেখুছেন শুনতু এই ব্যয়বহুল খরচ কথা যে কহুচন্তি খরচ বর্তমান আগরু সরকারের কম পয়সা থিলা যেতବେଳେ ଆମେ ନମିନେସନ ଫାଇଲ ଦାଖଲ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ ପଇସା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥରକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସାଂସଦର ଯିଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ପାଇଁ ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯିଏ SC ST ହେଇଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର 12,500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯିଏ ବିଧାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ए टंका डिपोजिट करने पछरे अन्य लोकर हाथ अच्छी अन्य राजनीति दल लोक मैंने पैसा दिया करके छिड़ा करूँ कहीं ना जी तार प्रतिद्वंदी हाँपाई चाहूँगी सी किसी कार्य करुच्ची तृणमूल स्तर से बाहरी पड़ुं सांगे सांगे आउ गोटे कथा लक्ष्य गोटे एटा
ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ପକେଟ ରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହଉ ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରିକି ହଉ ବା ବାପ ପୈତୃକ ତାର ବାପ କରି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ରାଜନୀତି କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ, ହୁଏ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବେ, ନ ହୁଏ ସଂସଦରେ ବସିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନିଜର ବଢିବ, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଢିବ, ଲୋକ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା 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 କହିକି ଏଇରକ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନା ନାଇଁ, ନେତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ଆପଣ 32 ବର୍ଷ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କଲେଣି। ଜଣେ ନେତା କିଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜଣେ ନେତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକଦମ ହବା ଦରକାର। ନେତା ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଜଣେ ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡିକି ଯିବ ତାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯୋଉ ଦଳର ହଉ, ସେ କଂଗ୍ରେସର ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡିର ହଉ ବା ବିଜେପିର ହଉ ବା ତୃଣମୂଳର ହଉ କି ଯେ ଦଳର ହଉ, ସେ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ବା ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବା ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ତା କଥାଟା ବୁଝିମି, ତାକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇମି, ତାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଲାଘବ କରିମି, ଆଉ ତା ପାଖରୁ ଦରଖାସ୍ତ ନେଇକି ସିଏ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନେତା ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଯିଏ ମା ବାପ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ନେତା, ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ମା ବାପଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇପାରିଲେନି। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମା ତୁ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ତୋ ଦେହ କଣ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ସିଏ ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଭିକାରୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ଯାଇକି ଆମେ ତା ଗୋଡ ଧରି ନେଉଛୁ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ମା ପ୍ରହସନ। କେବଳ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କେମିତି ଭୋଟ ଯିବ ଏଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେବେ ନନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସାମ୍ବାଦିକତା କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଣେ ନେତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଲୋକେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବା କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ସଠିକ ନେତା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ନେତା, ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଏ ଲାଇନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 12ଟା ବ୍ଲକ, 356ଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ବଡ ବଡ ନେତା ଯୋଉ ଏଥରକ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷରେ ଖାଲି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ଆମ ନାଁ ନେଲେଣି ପାର୍ଟିରେ, ଆମେ ଜିତିଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନେତା, ସେ ଯଦି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝନ୍ତା ବା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ନେତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଗଣିତ କରନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକ ତା ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତେ। ନା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କାରିତ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ହବା ଦରକାର, ଯାହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ? ଏହା ପଛରେ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ହୁଏତ ଏ କଥାଟା କହିଲେ ମୋ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଲାଲି, ଟାଉଟ୍ରି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି ଦଳର ନେତା ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କାନ ଫୁସଫୁସିଆ କଥା କହିବା, 10,000 ଆଣିଲେ ଏଠି 5,000 ପକେଟ ରଖି 5,000 ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗଥର ଡେସ୍ ଜେନା ପାଖରେ ଥିଲି, ଏଥରକ ଅନ୍ୟ ଜେନା ପାଖରେ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଜେନା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୋର ଗୁଣାବଳୀ ସେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସେ ନେତା, ବିପକ୍ଷ ନେତା ପାଖରେ, ଜାଣିପାରିଲେଣି। ଏଇ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର। ଆମେ ଏକଥା କହିଲେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତେଣୁ ନ କହିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜୁଟିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧେ ଯାଇକି ନେତା ଘରେ ପେଟେଇଛନ୍ତି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନନା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଦଳ ଉପରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି
आउ अन्य जने से दलर संवाद परिवेषण करूनांती लोक कोन समस्त गोटे न्यूज देखिबा आ गोटे न्यूज देखिबेनी एमती का कोन किछि रहिछि शुणु गणमाध्यम प्रथम दायित्व होची निजकू कर्तव्य परायणता साधुता सच्चोटता एवं निष्काम सेवा जोगाइबा कथा जीए डाकुची तार कथा शुणु तार उपयुक्त प्रमाण रखु रखिकी संवाद परिवेषण करंतु आमे एठिकी जीवानी सेठिकी जीवानी आ पाकु जीवा ता पाकु जीवा ये एते माल देला सेटा नियम नुहे मु एटा को नियम बहिर्भूत कार्य बोली निजको अनुभव करू निश्चित भाबरे नना वर्तमान कथा जदि हमें कहबा राज्य सरकार जे हमर माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ओडिसा रे 25 वर्ष धरी शासन करूछंती लोके भी तांको ग्रहण करूछंती जोति पई 25 वर्ष लानी से अछंती तेबे निर्वाचन पूर्वरु जो माननीय मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम करूथिले युवा माननक पई युवा छात्र छात्री माननक पई नुआ ओडिसा नवीन ओडिसा या ऊपर आपनकर मत कोन रहइबो शुणु एटा गोटे भल प्रश्न पचारचंती एटा टिके विरोधात्मक हबो मु कहूची आपनकु नवीन पटनायक ओडिसार लब्ध प्रतिष्ठित इगल पुओ विजु पटनायक सुपुत्र नवीन पटनायक जेतोले दिल्ली रु हमर आथिले भुवनेश्वर खंडिए धड़ा पायजामा पिंथिले गुटे जूता आ गुटे पतलून से मध्य धड़ार याकुई पिंधिकी गोटे छुटिया एटेची नहीं के आस्तिले 25 वर्ष शासन कलेनी सारा विश्व रे 1 नंबर स्थान पाइलेनी नवीन पटनायक तांकर समकक्ष केही ही पारनाती योजना जदि कहिबे माँ पेट्रे छुआ थिबा ठारू संस्थान को जीवा पर्यंत सबु योजना करिगले खाली सेतिक नुहे आपण जातु गाँ गंडारे देखिबे जो रास्ता घाट उज्जवल पानीय जल सबु किछि हेइछि शेषरे युवपीढ़ी मानक पई लैपटॉप दबा ठारू आरंभ करिकी तांकर शिक्षागतर खाद्य सबरंग देई सारचंती देई साला पर शेषरे रूपांतरित कार्यक्रम कले पांड्यान महोदय को डाकिले डाकी तांको 5T रो आसन देले 5T आसन ले मध्य बहुत उन्नयन मूलक कार्य होईची किंतु दुख कोन रही गला जे बालेश्वर जिल्ला रे जेति की 5T रो कार्य होईची रंग मारिया वाला सब आथिले भुवनेश्वर पांड्यान सार पठेले छटू भुवनेश्वर रंग मारिया वाला तयारी करिया वाला जिनस पत्र डेस्क फैक्स सब जुगे की सेठी पीसी खाइले कोन कोले से कथा पांड्यान सार जानंती किंतु पांड्यान सार सबु कार्य एठी बालेश्वर जिल्ला रे केही करि नांती 5T रो रूपांतरीकरण सबु नवीन पटनायक करचंती आ नवीन पटनायक वर्तमान भी स्वच्छ एक कथा मु कहिमी कारण 4.5 कोटी राज्यवासी को हृदय भीतर नवीन पटनायक बसचंती जे जते कथा कहू एबे मोदी सार आस्तिले केंद्र प्रधानमंत्री आस्तिले कहगले डबल दीटा सरकार हबो एठी बीजेपी सरकार हबो ये कहबा तांकर बाहुल्य अछि कारण सी सब बेले देखि आछंती राजनीति क्षेत्र रे जेतोले भी केंद्र रे जो जो केंद्र शासित राज्य अछि से राज्य रे सब विधायक मान को किणीगी सेठी सरकार करचंती सेटा भी से आशा रखिचंती ओडिसा रे जे विधायक माने जीति गला परे जे हेला परे मु किणी कुणा नै कि मु सरकार करिमी एमिति आमे केबे देखि नथिले प्रधानमंत्री आगुतुरा घोषणा कर देले जे मु 10 तारिख नेमी सेठी मुख्यमंत्री कहले मु 9 तारिख करिमी याको भीतर गोटे विवाद टफल चलची 65 वर्ष हेरानी आज्ञा मु एमिति केबे देखि नथिली हां मु मानुची ए जो सोशल मीडिया आसीची सोशल मीडिया आ जो खबर कागज रे वर्तमान स्थानित होउची बाहरुची सेटा सब वास्तव चित्र आमे सकाळु राति पाइला को पढुचे ए कथा रे मु आपन खाली गोटिए कथा कहिमी नवीन पटनायक जेते दिन पर्यंत ओडिसा रे बंची चंती तांको हटेबा टिके कष्ट हबो काहे की ना लोकन को हृदय रे से बसी चंती जो दिन लोकन को हृदय रु से बाहरी जिबे से दिन अन्य सरकार हबो ना ना आपण कहले लोकन को हृदय रे नवीन पटनायक बसी चंती किंतु वर्तमान यूथ मान को कथा जदी हमें कहबा आपण कहले यूथ मान को पई भी सरकार बहुत योजना करूचंती किंतु आजिकार यूथ माने मोदी को ग्यारंटी आसिला परे समस्त मोदी को सपोर्ट रे रहउचंती किंतु आपण को बलिया लोक माने ही केवल नवीन को सपोर्ट रे रहउचंती क्या पछरे कोन रहस्य भलो प्रश्नटी आपण करिचंती मु मध्य चाहूची मोदी सरकार हो युवपीढ़ी को जेति की नवीन पटनायक करि दिचंती युवपीढ़ी को पई सेति की कार्य मोदी सरकार अनेक किछि टंका दउचंती अनेक किछि कार्य करचंती सेटा कार्य हेई पारुन एठी ओडिसा रे ताको करेबा को दिया जाउ नाही एई प्रश्नटा उत्तर रे आपण माने एठी ताको पचारंतु जे केंद्र सरकार जहां भी हो दउची से पैसा सब पड़ी रही छी काहे की कार्य हो नाही सेटा को आगे गुरुत्व दियंतु युवपीढ़ी निश्चित रूप से चाहिए युवपीढ़ी निश्चित रूप से चाहिए गोटे सरकार को चेंज करिया पई खाली युवपीढ़ी नुहे राजनीति दल लोक मध्य बीजेडी दल रे बहुत नेता अछंती तुंग नेता जो माने बिजू बाबू जेतबे थिले ओडिसार मुख्यमंत्री इगल जाहा को कहउतला से सेतले कोन करतले
ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକି ବସଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ହଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ହବ, ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଦଳ ରହିଲେ ତ ନବୀନ ରହିବେ। ଦଳ ଯଦି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇକ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥରକା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜ୍ଞା ଦଳରୁ କେତେ ବାହାରି ଗଲେଣି ଯାଇକି ଦଳ ଛଡା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆକୁ କଳନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦଳ ଡିଆଁ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଦୁଇରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶା ଯାଉଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହଉ। ଏ ଦିଟା ବନ୍ଦ ହବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଦଳ ଡିଆ ନୀତି, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ନେତା ମାନେ ଦଳ ଡିଆ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କଣ ଜଣେ ଟିକେଟ ନ ପାଇଲା ବୋଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଦଳ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହା ପଛରେ କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ଜଣେ ନେତା 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି? ଏଇ କଥା ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ପରଦିନ କା କଥା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହୁଁ ଯିଏକି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହୁଁ 2 ଥରର ବିଧାୟକ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଆଜ୍ଞା ରେମୁଣାରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ସେଠୀ ଛିଡା ହେଇଛି। ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକକୁ କୁହାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କର। ହୁଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ରହିକି ସେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା କରିଦେଇକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲା। ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେଟ ଦେଲନି କାହିଁକି? ସେଭଳି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଓଡିଶା ସରକାରର ଏଇ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳି ତ କରିକି କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ନେତା ଆଜି ଘରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗଡଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲି ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ନ ବୁଲିକି ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖିକି ମା ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ କହିକି ଅମକି କଲେ ସେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସବୁକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାମ କଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଟିକେଟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ଦବ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ରହିକି କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କର, ସେଇଟା କଥା କୁହ। ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପିତା ଆଉ ତାହାର ବାପ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ କିଣି ଦେଇଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇছে, ଆଜି ରାଜଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଗହଣା ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କାହିଁକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଖଟଉଥିଲ ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଉଥିଲ? ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ଶତ୍ରୁତା ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳରେ ଅଛି, ବିଜେଡି ଦଳରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦଳ ଭିତରେ ରହିକି ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ବାପ ମା ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ବାପ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ, ବାପ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା ବହୁ କଥାରେ ପଡିକି ବାପ ପାଖରୁ ଭିନେଇ ହେଉଛି, ବୁଢା ବାପକୁ ବାହାର କରିଦଉଛି, ତା ମାକୁ ବାହାର କରିଦଉଛି। ଏଇଟା କଣ ଉଚିତ କି? ସିଏ ଯାହା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଆଜ୍ଞା ନେତା ମାନେ ଜଣେ ନେତାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ତା ପାଖରୁ ଟାଉଟରି ଦଲାଲି କରିକି ସବୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସିଏ ଚୋର, ସେଇମାନେ ହିଁ ସାଧୁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତେବେ ନନା, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ହବା ନେଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା, ୟା ପଛରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଭ ହୁଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ ପାଇବେ କି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜିକୁ 2 ମାସ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ ହବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନବୀନ ସରକାର, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାଙ୍କରି ଧାରାରେ ସେ ଏକା ଦଳରେ ଲଢନ୍ତୁ। 147 ଆମ ବିଧାନସଭାର 147ରୁ ସେ 107 110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ, ନହେଲେ ଏଥରକା 70-80 ହେଇଯିବ। ସେ 70-80 ହେଇଗଲେ ବି ସେ ଏକା ଲଢିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ଥୋପ ପକା ଯାଇ ଆକୁ ପାଣି ଗୁଳିଆ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜନୀତିରେ ବି ଗୋଟେ ପାଣି ଗୁଳିଆ ନୀତି ଅଛି, ଯୋଉ ନୀତିଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଗରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଡିଶା 21ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା 21ଟାରୁ 16ଟା ଦେଇଦେବେ ବିଜେପି କୁ, 8ଟା ଦେଇଦେବେ ବିଜେଡି କୁ। ଏ କଥା ବି ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଦୁନିଆ କଥା ବାହାରିଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାହାରିଛି, ସବୁଥିରେ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ କି? ଏ ସବୁ ମୋହରା ମାନେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ କେମିତି କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଥିଲା ମୋହରା ଗୋଟେ।
ना ना आपणक मतरे गोटे कथा मते कहतु जो नेता माने वर्तमान जाउचंती लोकंको पाखकु डोर टू डोर कैंपेनिंग करूचंती तांको अनेक प्रतिश्रुति दउचंती अनेक समस्यार समाधान करिवे बुली किंतु निर्वाचन सरी गला परे से प्रतिश्रुति कथा से माने संपूर्ण भाबरे भूली जाउचंती आपणक मतरे या केते दूर ठीक केते दूर भूल एकदम भूल ए कथाटा ए जे कथा कहले आपण से निर्वाचन परे आ जाउ नाहंती एरिया को जाउ नाहंती फेर 5 वर्ष आसले जाकी ताको पाखरे भिक्षावृत्ति करिकी ताको गुडो पददुली नउचंती नै कि कोठना आपण चिंता करन के बे टिवल बसै दलानी के छेडी पानी लाइन स्ट्रीट जाळे दलानी के राताराती रास्ता तैयारी कर दलानी ये सब खाली निज सपक्ष रे केमिति वोट जीवो सेटा होतो ताकर चिंताधारा आज्ञा ना ना आमे निर्वाचन कथा तो बहुत सारा हे गले किंतु वर्तमान आपन को टिके निजस्व व्यक्तित्व कथा मु आपन को जानिया पे चाहिबी आपन जने कलाकार आपन रावण भूमिका रे आ कंस भूमिका रे मध्ये अभिनय करचंती केते लोक आपन को पसंद करंती तप्त होई जानता तब बचाळ रसना रहीथांत जदि तुम्भे द्वारकार सुरक्षित अंचल अंतराळे जननी स्तन्न दुग्ध पाने बर्बर युवक एते दुस्साहस विश्वजयी बाणासुरे देखाओ तर्जन के अछि मकराक्ष बंदी कर ए उद्धत युवके मो माँ आज नुहे मो जीवन काल भितर कम से कम सामाजिक कुह पौराणिक कुह ऐतिहासिक कुह पाखापाखि 300 रु ऊर्ध्व नाटक रे मो अभिनय करछि अभिनय कला परे बिरंची प्रधान नामक जने व्यक्ति मोर अभिनय को देखिकी सी आद्यलिंग भूषणेश्वर नाटक आरंभ कला जो प्रसन्न पाठशाणी अच्छा मुख्य पुरोधा से नाटकटी आरंभ कला मत रावण भूमिका रावण भूमिका मोर करिया परे मते नहीं दूरदर्शन जाइथिले दूरदर्शन रे नाटकटा हैला जेमिति आज मते खुशी लागुची ये मिनी दूरदर्शन कहवा कथा नुहे मु भुवनेश्वर दूरदर्शन को जाइछि सेठी जो बळे देखि आथिली आज मध्ये एठी देखुछि एई जो माने याकु चलैचंती ये मिनी दूरदर्शन कहले अत्युक्ति हबो नाही एठी बसिला परे कैमरा सम्मुख रे बसिला परे माखिरु पानी ओडुछि सेठी का जे निर्देशक थिले से मोर कला देखिकी मते कुंडई पकेले पूरा से दिन मन पड़ला आज भी मते माखिरु पानी ओडुछि तापरे डॉक्टर अलेक पडियारी थिले अलेक पडियारी मते पठेइतिले 2008 मसियारे बरगढ़ मु जाइतिली बरगढ़ रे कंस भूमिका रे मु एक्टिंग करिया पई मोर सेठी चयन प्रक्रिया हेइतिला किंतु द्वितीय रे रहिली मते मोर बंधु उवाचक महांती से बहुत साहाय्य सहयोग करिकी से जो आपनकर अछि इंटरसिटी बस वाला आउ माधवानंद मिश्र जो बस एसोसिएशन सभापति बहुत मते करिकी जाहो पठेइतिले टिकट नथला मु बहुत कष्ट जाइतिले जाहो देहटी मु द्वितीय हेइ के आस्तिली आसला पर डॉक्टर अलेक पडियारी मते कहले जे नना आपण चयन हो गले मानसवाड़ी थिले कहले आपण चयन हो गले बालेश्वर आरंभ हबो बालेश्वर जिला महोत्सव पर्यायक्रम से हो गला बालेश्वर कोसंब महोत्सव वर्तमान चली मु कलाकार जने भलो मु तो कहबा उचित बनी ना ना आपण आखिर लुह ही हमको कहि दउची आपण कला को केते भलो पांती तेणु से जाओ मोर कलाकार जीवनटा रही वर्तमान रमेश राउत थे जी आम जिलापाल बालेश्वर सी मत कलाकार भत्ता देइछन्ती मु कलाकार भत्ता पाउची वर्तमान सरकार को पक्षरु निश्चित भाव में ना आम जानी पारुछु दर्शक बंधु आपण माने देखुथिले कि भली भाव में आम कथा हेउतलु वरिष्ठ सांबादिक देवव्रत पाणिग्राही से केवल सांबादिक नुहंती से अनेक गुणर अधिकारी आपण माने तांको डायलॉग मध्ये तांको मुहर सुनिले कि भली भाव में से कला को केते भलो पांती ताहा तांको आखिर लुह ही हमकु बतई दउथला तेबे नना शेष प्रश्न आपण रखिबे जेहेतु देश रे आम देशर गर्व निर्वाचन पर्व चली आमर जो युव भोटर माने अछंती यूथ माने अछंती बा आपण को भलिया जो भोटर माने अछंती जून 1 तारिख रे जो माने मतदान करिवे सेमान को पई आपण कोन मेसेज रखिबे मु गुटिए मेसेज देमी से मेसेज मु तो मोर निज तरफ रु दबा ठीक नुहे जेहेतु मु जिल्ला रे मु रजा हिसाब रे अनेक एक्टिंग करिछि किंतु प्रथम एक्टर होउचंती जिल्ला रे जिल्लापाल आशीष ठाकरे प्रथमे ताको जिला प्रशासन जेति चारियाडे सजैचंती से कहउचंती जे सुदृढ़ गणतंत्र प्रतिष्ठा पई मतदान होउचे एकांत जरूरी आबाल वृद्ध वनिता युवपीढ़ी जो माने नूतन भोटर होइचंती से माने निश्चित रूपे एथरका मतदान केंद्र को आसीबे 1/6 रे
1/6 ସକାଳ 7ଟା ପାଖରୁ ଆସିକି मतदान करेंगे संध्या पर्यंत चलो मतदान से माने स्वच्छ निरपेक्ष अबाध निरपेक्ष निजर मतटा को सब्यस्त करेंगे कारण सुदृढ़ गणतंत्र सृष्टि करने मतदान करेंगे खाली सेतिक नुहे बर्तमान बालेश्वर एसपी सागरिकानाथ जी की बर्तमान स्क्वाड सब चारिआडे कर सीमांतवर्ती अंचल चढ़ऊ चली सुना गहना जबत चलती टंका जबत चलती गाड़ी रे बेआईन भाव राति विलंबित राति पेट्रोलिंग करा सब लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका सब जो चालान हो दि जावाई निर्वाचन में प्रयोग कर चली सब धरपकड़ चली सबू शांति श्रृंखला चली आसंता 6 तारीख आसंता 1/6 हम आमर निर्वाचन यही 1/6 जो निर्वाचन हम जून 1 तारीख दिन समस्ते आबाल वृद्ध वनिता बालेश्वर जिलार 18 लक्ष भोटर 18 लक्ष ऊर्ध्व अच्छा भोटर से समस्ते आसवे सुदृढ़ गणतंत्र पर निर्धारित समय मत दे निजे फेर घर को फेरी जिवे। निश्चित भाव में नना आपण को अनेक अनेक धन्यवाद आपण आम कार्यक्रम रे शामिल हेले आपण को व्यक्तिगत जीवन आम राजनीतिर चर्चा विषय आपण शामिल हेले अनेक कथा हमकु कहले सेति पय आपण को अनेक अनेक धन्यवाद अनेक अनेक अशेष धन्यवाद।